लोक सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली आगा रूहुल्ला ने वंदे मातरम पर बहस के हवाले से कहा कि वंदे मातरम कौमी गीत है, हर कोई इसे कबूल करता है, लेकिन हम इसे नहीं गा सकते और ना ही कौमी तराना और गीत हम पर मुसल्लत किया जा सकता है। ये आज़ादी खुद आइन ने दी है। जब ये कहा जाता है कि आपको ज़बरदस्ती वंदे मातरम गाना है तो ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कौमी गीत गा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे हम पर मुसल्लत ना करिए। आप मुसलमान से मुसलमान होने की आज़ादी नहीं छीन सकते। आगा रूहुल्ला ने पीर के रोज़ लोकसभा में उस वक्त शदीद बहस को जन्म दिया जब उन्होंने खबरदार किया कि शहरियों को ज़बरदस्ती वंदे मातरम गाने पर मजबूर करना आइन आज़ादियों की खिलाफ वर्जी है और हिंदुस्तान की तकसीरी शनाख्त को नुकसान पहुँचाता है। कौमी गीत पर होने वाली बहस के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी बरादरी वंदे मातरम की मुखालफत नहीं करती और ना ही इसकी बेअद भी करती है, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये कहा जाए कि लोगों को अपनी वफादारी साबित करने या मुल्क में अपना मकाम हासिल करने के लिए उसे ज़रूर गाना होगा। उन्होंने दलील दी कि मजहबी आज़ादी एक अब्दी शनाख्त है जिसे आइन ने महफूज रखा है और इसे किसी जबर या यकसानियत के मुतालबे के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ऐवान से कहा, आप कहते हैं ये कौमी गीत है, हम इसका एहतराम करते हैं और एहतराम में खड़े भी होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसे गाएं, यह मुमकिन नहीं। रूहुल्ला ने शहरी शनाख्त और मजहबी शनाख्त के दरमियान फ़र्क वाज़ह करते हुए कहा कि कौमियत आर्जी होती है जबकि ईमान मुस्तकबिल रहता है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि कई अफराद ने भारतीय शहरियत छोड़ दी मगर अपना मजहब बरकरार रखा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आईनी आज़ादी हर फर्द को अपने अकीदे पर कायम रहने का हक देती है बगैर किसी जबर के। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के गिरद पैदा की जाने वाली बहस का मकसद बेरोज़गारी, महंगाई और हुकूमती नाकामियों से तवज्जो हटाना है। रूहुल्ला ने कहा कि भारत की आज़ादी की जदोजहद में तमाम बरादरियों ने हिस्सा लिया है और वो मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार के दिफा के लिए आइंदा भी मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने अपने खिताब के इख्तिताम पर कहा, हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, अगर हमें आज़ादी के लिए दोबारा लड़ना पड़ा तो हम ज़रूर लड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज़ तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी,
میرے مذہب کے عقائد میرے ساتھ چلیں گے جس طرح ان کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ اٹرنل آئیڈینٹی ہے. اور جب یہ کلیش سامنے آتا ہے تب ہمیں کنسٹیٹیوشن ہی یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ کی ریلیجس فنڈامنٹل جو فریڈم ہے, آپ اس ریلیجس فریڈم کو اس ملک میں کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس ریلیجس فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور وندے ماترم کا جب مسئلہ پیش آتا ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ زبردستی گانا پڑے گا, ہم تب یہ کہتے ہیں کہ آپ گائے, ہم احترام دیتے ہیں. نیشنل سانگ ہے, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ گائے, ہم احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی گائے, ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ چاہیں گے اب صبر کرو. صبح سے اتنے لوگ بولتے آ رہے ہیں پلیز چیئر کو ایڈریس کریں آپ. تو جواب سننے کا بھی مادہ رکھا کرو. آپ گائیے, آپ بولیے نیشنل سانگ ہے, کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. مگر ہم پہ تھوپیے مت. کانسٹیٹیوشن اس چیز کی ہمیں آزادی دیتا ہے. اور آپ خود کہتے ہیں کہ وندے ماترم گانے کی ایجاد ہی آزادی کے لیے ہوا. بے شک ہو. آزادی کس چیز کے لیے؟ آزادی اس چیز کے لیے ہندو کے ہندو ہونے کی آزادی, اور اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان ہونے کی آزادی, سکھ کے سکھ ہونے کی آزادی. اور وہ آزادی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں, کسی بھی نام پہ نہیں چھین سکتے, کسی بھی دباؤ میں نہیں چھین سکتے, کسی بھی سکھ سے اس کے مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے, کسی بھی ہندو سے اس کی مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے, اور کسی بھی مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی آزادی نہیں چھین سکتے. کوئی بھی دباؤ مجھے مجبور نہیں کر سکتا ہے. آپ گائیے اور ہمیں وہ آزادی دے دیجئے. یہ مذہبی آزادی مجھے آپ سے دور نہیں کرتا. وہی مذہب جو مجھے یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا دین, میرے لیے میرا دین, جس کو کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی یہ کہہ کے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجس فریڈم. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. 2 منٹ دے دیجئے میڈم. ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پہ چلیے, ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دے دیجئے. آپ ہی کی طرف بات زبردستی کی ہے, بات کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور یہ ڈیبیٹ, مجھے پتا ہے زیادہ وقت نہیں ملے گا, بس 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. اور یہ ڈیبیٹ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہندوستان کا ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, ان سے پینے کے لیے صاف پانی مانگے, سانس لینے کے لیے صاف ہوا مانگے, روزگار مانگے, جب ان سے مہنگائی کے خلاف, مہنگائی کے بارے میں جواب مانگے, جب ان سے روزگار مانگے, تب یہ صرف یہ بول سکے کہ روزگار کے بارے میں بات مت کرو. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کو مجبور کیا وندے ماترم گانے کے لیے. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کی مذہبی آزادی کو ختم کیا. اس آڑ میں, مسلمان کو دبانے کی آڑ میں آپ اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہو, اور اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہو, اس کی قربانی بنانا چاہتے ہو مسلمان کو. اور مسلمان اس بے غیرتی کا قربان کبھی ہوگا نہیں. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے بھی خون دیا ہے, اور اس ملک میں آزادی کو بچانے کے لیے بھی اگر خون دینا پڑے ہم دیں گے. ہم نے ان کے ساتھ بھی لڑا ہے, آپ جیسوں کے ساتھ اگر 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے ہم لڑیں گے, اسی غیرت سے لڑیں گے, اسی جذبے.